todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Karibuni tena kwa matangazo mengine ya kutoka kwa taasisi ya uzima kwa wote. Mada kuu ni mwanzoni. O princípio. Tema general, Génesis, el principio. Mensagem 26, o nascimento Ujumbe wa 26, e a aparição do kuzaliwa kwa Ishmaeli na kuonekana kwa Mungu Mwenyezi. El nacimiento de Ismael y la aparición del Dios Todopoderoso. Leitura da Bíblia, Gênesis 16, 1 a 16 e 17, 1 a 8. Lectura de la Biblia, Génesis Usomaji wa Biblia ni Mwanzo 16 1 mpaka 16 na sura ya 17 1 mpaka 8. Nós vamos abordar o que, dando sequência à mensagem anterior, que abordamos Gênesis capítulo 15. Vamos a Na tutakuwa tunaendeleza somo ambalo tulikuwa nalo la Mwanzo 15. No capítulo 15, Deus fez duas alianças com Abraão. Na katika sura ya 15 tuliona Mungu akifanya maagano mawili na Com Abrahamu. relação ao Na descendente. agano la kwanza lilikuwa kuhusu mbegu, al descendiente. E a segunda aliança é com relação à terra que Abraão havia na tulikuwa tunaangalia pia agano la pili ambayo ilikuwa ni kuhusu eneo ambalo Abrahamu angerithi. aliança foi muito curta, reforçando aquilo que Deus havia falado nos capítulos 12 e 13. La primera alianza Na agano la kwanza tunaona lilikuwa lifupi, ambapo Mungu alikuwa anasisitiza ahadi ambayo alipeana katika sura ya 12 na 13. 16 Na tunaona kwamba majaribu ilikuja katika sura ya 16 na 17. y 17. No entanto, com relação ao descendente, Deus estava mais preocupado com o descendente que viria de Abraão, que seria Cristo. Sin embargo, Na katika agano hilo tuliona kuhusu mbegu ambayo ingekuja ambao ni Kristo. de Abraham. Porque em Gálatas 3, ali Paulo Kwa sababu katika Wagalatia 3 Paulo anatufafanulia zaidi katika mstari wa 16. no versículo 16. En el versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão Na kwa Abrahamu na uzao wake ndio ahadi ilipeanwa. Las promesas y a su simiente. e não disse e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de só. Y no dice Asemi kwamba ni mbegu nyingi, bali ni mbegu moja sino como de uno. E ao ambayo ndiyo Yesu Kristo. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraão estava preocupado que ele não tinha filho físico. Abrahamu alikuwa na wasiwasi kwamba hatapata urithi E a sua mulher era estéril. kutoka kwa mbegu yake, na Sara Era alikuwa hana uwezo wa kupata mtoto. Que Deus deu a ele era a promessa dada a ele e a sua descendência. y toda la Na ahadi zote Abrahamu alipewa yeye na mbegu yake, a su descendencia. Mas ele não tinha capacidade de ter filhos devido à esterilidade da sua mulher. na hangeweza kupata uzao ama mbegu yake kwa sababu bibi yake alikuwa na utasa. Deus prometeu dar-lhe filho, no entanto, os olhos de Deus estavam lá mais para o futuro, para o descendente Cristo. Y Dios le prometió dar un hijo, pero Dios estaba mirando Na Mungu alimuahidi kwamba ni yeye na mbegu yake, kwa sababu Mungu aliona urithi ambao utatokea kwa mbegu yake ambaye ni Kristo. Descendente de Abraão, mas dependia de Abraão ter filho. evidentemente Na Yesu alikuwa atokee kutoka kwa uzao wa Abrahamu, kwa hivyo lazima Abrahamu angekuwa na mtoto. Se Abraão não tivesse filho,
Na kwa hivyo kama Abrahamu angepata watoto, basi hakungekuwa na Yesu. Para Deus também era importante Abraão, Kwa hivyo ilikuwa muhimu kwamba Abrahamu aweze kupata mtoto. tuviese un hijo. mas Deus estava mais preocupado com a descendência celestial que Cristo geraria. Pero Dios estaba más Lakini Mungu alikuwa kusudi lake ni kupata watoto wa kutoka mbinguni ambao wangezaliwa kupitia Kristo. Do capítulo 15 de Gênesis, conduziu Abraão até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Por eso en el versículo 5 del capítulo 15 dice, y lo llevó Ndio maana katika tunaona Mungu akitoa Abrahamu nje katika mstari wa 5 akisema kwamba aangalie, atazame juu kama anaweza hesabu nyota, na hivyo ndio uzao wake utakuwa. Creu no Senhor, isso lhe foi imputado para. Na Abrahamu alipotazama akaamini Mungu na Mungu akamhesabia haki. Então Deus estava olhando mais para a descendência celestial, que é a igreja. Entonces Dios estaba mirando más hacia Na tunaona kwamba hapo Mungu alikuwa anaangalia uzao ambao ni wa kimbinguni ambao utakuja kuwa kanisa, Que só seriam realizados com a vinda de Cristo e com a vinda da sua descendência, que é a igreja. porque el propósito de Dios solamente podría ser realizado con la kwa sababu ahadi yake, su descendencia. kwa sababu ahadi hiyo inaonyesha kwamba alipendezwa na kuona uzao kutoka mbinguni Fue contado na alifurahishwa na kanisa ambalo lingekuja kupitia kwa Yesu Kristo. Na Abrahamu alihesabiwa haki kwa sababu porque la fe de Mai- Abraham le llevaría kwa sababu- a que se realizase esa promesa. E a aliança é mais kwa sababu iliwekwa kama agano, na agano Más fuerte ni que la kuu promesa. kuliko podemos ver em seguida ahadi. que Deus faz uma aliança com relação Na, na tunaona baada ya agano hilo akafanya maagano kuhusu dunia La tierra. de lado. ama nchi, Deus prometeu dar a terra de Canaã para sua descendência. na Mungu Le prometió akaweka agano kwamba atampa Abrahamu nchi ya ahadi ambayo ni Kanani. O descendente Cristo, Sin embargo, la promesa hecha para el descendiente Lakini ahadi hiyo a ilipeanwa descendência kwa uzao, na uzao ni wa Kristo ambao ni kanisa, sería la iglesia, não seria na haitakuwa tu niyo nchi ya Kanani. solamente la tierra de Canaán. Deus prometeu dar à descendência de Cristo toda Mungu aliahidi kupeana dunia nzima kwa uzao wa Kristo, Toda la tierra. porque Deus havia constituído Cristo herdeiro de todas as kwa sababu Yesu alihesabiwa kuwa mrithi wa kila kitu, Pero de todas las cosas. E nós, a igreja em Cristo, na sisi kanisa katika Kristo, sisi tunarithi pamoja na Kristo. Herederos con Cristo. nós vamos herdar todo. Sisi tutarithi dunia nzima. Vamos a heredar toda la tierra. Não fica só no campo da Si katika njia ya ahadi pekee. Solamente en la promesa. Deus quer fazer uma aliança Bwana mais Mungu anataka kuweka agano ambalo e toda limedhibitika. aliança com Deus é necessário fazer com sangue. Na agano lote la Mungu lazima liwekwe pamoja na damu. Con sangre. Por isso ele disse para Abraão tomar uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual com 3 anos, uma rola e um pombinho. Capítulo 15, versículo 9. Por eso Dios le dijo para que tome una becerra, una cabra. Na ndiyo maana Mungu alimwambia, alikuja na ndama wa miaka mitatu, mbuzi mke wa miaka mitatu, na kondoo mume na miaka mitatu, Derramando sangue, na hua na mwana njiwa. Na ndiyo maana Animales derramados. Abrahamu alichinja wanyama hao e o colocou sobre o
o fogo para na akawakatanisha mara mbili los puso sobre na el fuego como akaweka sacrificio. kwa moto ili wawe kama significa sadaka. que Cristo foi partido por nós na cruz. Eso significa que Cristo fue partido. Na hii inaashiria kufa kwa Yesu Acabamos de pale participar da msalabani, mesa do kwa sababu Senhor. alichinjwa kwa sababu yetu. Acabamos de participar de la mesa del Señor. Quando você recebe o pão e você recebe o Wakati cálice, unakula mkate na unakunywa ile damu katika meza, considere meramente um rito religioso. usifikirie hii ni tamaduni ama itikadi. Você deve recebê-lo com profunda gratidão. Chukua chakula kile ama meza hile kwa njia kuu zaidi, kwa sababu Yesu alikufa kwa sababu yetu Murió por usted E trouxe perdão dos pecados. na alileta msamaha wa dhambi. le trajo un perdón de los pecados. Mas mais do que isso, ele estabeleceu uma Lakini zaidi ya hayo, aliança com Deus, com os homens. Mungu aliweka agano la milele kati ya yeye, Mungu, na binadamu. O sangue que ele derramou é o sangue da nova aliança. La sangre que Damu ambayo ilimwagika ilikuwa ni damu ya agano jipya. A morte de Cristo estabeleceu grande marco neste universo. la muerte de Cristo Kifo cha Yesu Kristo kiliweza kuleta nyakati mpya katika hii dunia. Não tinha nenhuma esperança de ter acesso à árvore da vida. hasta la cruz de Cristo, después de la caída del hombre, el hombre no tenía Kutoka kwa ninguna kuanguka kwa esperanza binadamu hadi kufa kwa Yesu Kristo, binadamu hakuwa na tumaini katika dunia hii. Perdão aos pecados de todo aquele que nele crê. Pero el derramamiento de la sangre de Cristo trajo perdón. Na baada ya kufa kwa Yesu Kristo kulileta msamaha wa dhambi, na tukaona agano jipya likianza. Essa nova aliança, hoje nós temos esperança de herdar toda a terra. En esa nueva alianza, en ese nuevo Na pacto, kupitia agano hilo jipya tuko na tumaini la kurithi dunia Por nzima. isso, nessa aliança houve necessidade da oferta pacífica. por eso Ndio maana katika agano hili kulikuwa na agano ama sadaka ya upatanisho. Ser reconciliado com Deus. Binadamu alikuwa anafaa kupatanishwa na Mungu, Mas para ter paz com Deus, há necessidade da oferta pelo pecado. pero para tener ili tuwe na upatanisho lazima kuwe na sadaka ya dhambi, E Cristo morreu pelos na Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. pecados. E no fim nós precisamos ser a oferta queimada, holocausto, oferecendo o nosso ser para servir a Deus por resto da nossa vida. Na mwishowe tunafaa kuwa dhabihu iliyoteketezwa, Ofreciendo nuestro cuerpo para tuweze kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu milele, Comprados pelo sangue precioso de kwa sababu tulinunuliwa na damu ambayo ni ya dhamani ya Yesu Kristo. Não somos mais de nós mesmos. Hatui ama hatujakuwa sisi wenyewe, Para servir, tunaishi kwa sababu ya Yesu Kristo. para servir a Cristo. Tunatumikia Yesu na tunatumikia Mungu ambaye anaishi, mas não na em si nós, kwa kimwili pekee, mas em bali katika ufufuo. Sino en resurrección. Cristo. Perdão. Gálatas 2:20 diz: Estou crucificado. Katika Wagalatia 2:20 nasema nimesulubiwa na Kristo. Agora já não sou eu quem Sio mimi ninayeishi, Ya no soy yo quien vive, mas Cristo bali Kristo anaishi ndani mwangu vive katika ufufuo. ressurreição. en resurrección. E esse viver que eu tenho ainda na Na carne, maisha ninayoishi katika njia ya nafsi vivo ya mwili, fé no Filho de Deus que me amou e assim Na- mesmo se entregou por mim. naishi kwa imani ya Yesu Kristo ambaye alijipeana kwa ajili yangu. Que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esse é o significado desses três animais partidos
e as duas aves. Esa es el significado Hiyo ndiyo maana ya hawa wanyama watatu waliochinjwa na wale ndege É o wawili. mesmo que dizer em Romanos 6. es lo mismo Ndio sawasawa na yale ambayo tunayapata katika Warumi 6, Eu já fui sepultado na morte de Cristo. kwamba mimi nilikuwa nimeshazikwa katika kifo cha Yesu Kristo wakati nilibatizwa. Sua morte. cuando fuimos bautizados. Wakati tulibatizwa katika kifo chake. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, Versículo 4 dice porque somos sepultados Mstari wa 4 unasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade. kusudi a fin de que como Cristo kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Da oferta pacífica, da oferta pelo pecado, por eso después de la ofrenda Hivyo ndio maana baada ya dhabihu ya kuteketeza na ya dhambi, como holocausto. nosotros nos ofrecemos tunajipeana kwa Kristo kama dhabihu para vivir iliyoteketezwa, en resurrección, Não na sua capacidade natural da carne. no en su capacidad natural, tusiishi tena katika mapenzi ya mwili, Novidade de vida. para que andemos en novedad bali tuishi katika uzima upya. Fomos unidos com ele na Katika mstari wa 5, kwa maana kama porque si fuimos mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, semelhantemente o seremos também na semelhança da sua kadhalika ressurreição. mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. resurrección. Abraão, ele teve que manusear os animais de sacrifício pessoalmente. Abraham tuvo que manipular las Abrahamu lazima angefanya dhabihu ile Ele seja na mikono yake mwenyewe, com o sacrifício. para identificar ndiye aweze kujitambulisha pamoja na dhabihu ile, Sua morte e se unir na sua ressurreição. para unirse en su muerte ndiyo aweze kushikanishwa katika kufa na kufufuka kule. Que foi crucificado com ele Katika mstari wa 6, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, crucificado juntamente con él. A cruz pôs fim ao homem caído. La cruz msalaba uliweka mwisho wa mtu wa kale ambaye alikuwa ameanguka. Pecador. fue el término Ilikuwa mwisho wa binadamu ambaye ni mtenda dhambi. O grande trabalho da cruz. Hiyo ndiyo kazi kubwa ya msalaba, Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como kwamba mwili wa dhambi ulimaliziwa kazi, a fin de que no ndio tusikue wa masulubu wa dhambi tena. Pelo contrário, hoje servimos em novidade de vida. por el contrario Na sasa tunatumikia Mungu kwa uzima upya. Capítulo 7, versículo 6 fala: sirvamos em novidade de espírito. en el capítulo 7 versículo 6 dice Sura ya 7 mstari wa 6, bali sasa tumefunguliwa katika Torati ili tuweze kumtumikia katika roho. Libertados da lei, estamos mortos para que Wacha tuisome. estávamos sujeitos. pero ahora Bali sasa tumefunguliwa katika Torati, tumeifia hali ile iliyotupinga, Servimos em novidade de espírito e não ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, bajo el régimen nuevo si del katika Espíritu hali ya zamani ya bajo andiko. el viejo régimen de la letra. Não sei se vocês entenderam. Cristo morreu por você, resolvendo o seu problema. Sijui kama unaelewa kwamba Kristo alikufa kwa sababu yenu ili aweze kumaliza swala la dhambi, O principal é para você servir a Deus. Pero lo que lakini madhumuni kabisa ni ya wewe uweze kumtumikia Mungu. Agora, as igrejas argentinas vão começar a trabalhar. Sasa katika makanisa katika Argentina yataanza kufanya kazi. Todos os irmãos foram convocados para servir a Deus em
wale wa ndugu wote ambao wameitwa ili waweze kufanya kazi katika uzima upya. Produzir a vida da igreja em ressurreição na Argentina e no Paraguay. Nosotros vamos a producir la vida de la iglesia en resurrección. Tutaweza kufanya kanisa ambalo linatumika katika ufufuo hapa Argentina na Paraguay, tukitumia vyombo vyote ambavyo tumepewa katika kanisa Agora sem preguiça, bila kuwa wavivu, sem preguiça, Sin pereza, mas com lakini tukiwa diligência. tumejituma. diligencia. Nós precisamos de adolescentes diligentes. Tunataka wa vijana ambao wamejituma. Adolescentes diligentes. Precisamos de jovens e intendentes diligentes. Necesitamos de jóvenes e intendentes diligentes. Vijana ambao wamejituma pamoja na wazee Diligentes. Necesitamos de ambao valientes de David ni diligentes. pia mashujaa wa Daudi, Nossas ruas diligentes. Nuestros wakopota ambao wako na juhudi katika mitaa, A terra que Deus prometeu nos dar. Vamos a tomar la tierra tuweze que kuridhi Dios shamba ambalo Bwana ametupatia. Acabamos de falar que Deus soberanamente nos deu essa direção. As igrejas do Paraguai, as igrejas argentinas estão na mesma situação, podem trabalhar junto nesse momento do reinício. Jana tuliangalia soberanamente, estábamos kwamba hablando de katika ukuu wa Mungu, a las iglesias en Paraguay y Argentina, Dios Argentina na Paraguay wako katika hali moja ambao tunaweza fanya kazi pamoja katika mwanzo huu mpya. Recebemos notícia ontem que o presidente Milei havia anunciado a construção de duas pontes ligando Na Argentina. jana tulisikiza habari recibimos la noticia kwamba de que el presidente Milei había anunciado la construcción de dos puentes que unían Argentina y Paraguay. kwamba rais wa nchi hizi watatengeneza njia ya kushikanisha ama daraja ya kushikanisha nchi hizi mbili. Cinco puentes. Cinco pontes. Kwa sasa tuko na daraja 5 Vai encurtar o tempo de viagem de Assunção para Corrientes em 2 horas e meia, a informação que recebi ontem. na ujumbe niliopokea jana ni kwamba Asunción y Corrientes. daraja hilo litafupisha E nyakati, não sei se vocês wakati wa sabem também, o kuvuka Senhor nchi hizi mbili uma pequena kwa lisaa 1.5. No sé si todos saben que el Señor Sijui kama nyinyi mnajua kwamba Bwana anafanya mabadiliko katika nchi ya Bolivia. CEP da Bolívia para Santa Cruz. nosotros vamos a cambiar el SEAP Tutatoa GPC Bolivia tuilete Santa Cruz, Vai haver uma ponte que vai fazer uma ligação também para aquela região. parece que va a haber también un puente que va a unir aquella región. na kunaonekana kutakuwa na daraja ya kushikanisha maeneo hayo. Precisa de muita ajuda do Paraguai e também da Argentina. Porque ese SEAP de Santa Cruz necesita también mucha ayuda de Paraguay y Na GPC hawa kutoka Santa Cruz wanahitaji msaada kutoka Paraguay na Argentina, a través na tunashukuru kwamba Bwana anatushikanisha kupitia daraja hizi. Confirmar a palavra profética. Solo Dios puede confirmar la palabra. Ni Bwana peke yake anaweza Mesma forma, quando nós anunciamos kuthibitisha vamos trabalhar neno la em kinabii, Johannesburg, África do Sul. na kwa njia Que cuando anunciamos que íbamos a trabajar más Na kwa- fuerte en Johannesburgo, na kwa njia hiyo tuliposema tutakuwa tunafanya kazi Johannesburg ule Afrika Kusini, y la compañía aérea de África del Sur había quebrado. Mas assim na ndege za Afrika Kusini hazikuwa na Que la pesa, palabra profética salió, lakini wakati neno la kinabii lilipotoka, voltaria a atuar voos entre Johannesburg e São Paulo. esa compañía anunció que volvería a restaurar los vuelos entre África ndege del Sur hizo zikaanza tena kupeperuka hadi Sao Paulo, Brazil, kutoka Voltando a ter Afrika uma Kusini. para
entre São Paulo y Johannesburgo. Y TAM, también la compañía TAM también anunció que volvería a tener varios vuelos entre Sao Paulo y Johannesburgo. Na ndege inaitwa LATAM pia ikatangaza kwamba itakuwa na ndege zingine zinazotoka Brazil kuelekea Afrika Kusini. Tunaona wakati tunafuatilia neno la kinabii, miujiza inaanza kutokea. Lakini haya yanathibitisha kuhusu yale Mungu anapanga kufanya katika maeneo haya. Nitatumia muda kidogo, lakini hata bado sijaingia katika ujumbe wa leo, kuwaonyesha kwamba agano hili lazima litendeke kupitia damu. Kwa hivyo nitatumia muda. Kwa hivyo tufungue Biblia zetu katika Waebrania 9. Versículo 14, muito mais o sangue de Cristo que pelos Waebrania 9:14. ofereceu sem mácula a Deus. Versículo 14. Waebrania 9:14, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, Para servirmos ao Deus. itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Aquela pequena oferta que Deus mandou a Abraão fazer, aquilo era uma aliança. Aquella pequeña ofrenda que Dios le mandó a Abraham que haga, aquello era una alianza. Ile dhabihu kidogo ambayo Abrahamu alitoa Da realidade ilikuwa ni dhabihu ya agano jipya, Apenas fue una señal de la realidad realizada. na ni ishara ya yale Bwana Yesu aliweza kukamilisha. realizou essa aliança para nós podemos hoje servir ao Deus vivo. Cristo murió y Yesu alikufa kwa ajili yetu ili tukapata agano hili jipya, ndio tuweze kumtumikia Mwenyezi Mungu Mediador da nova aliança. anayeishi. Él es el Na ndio maana yeye ni mpatanishi wa agano jipya, Morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. na ndio anapatanisha kwa kufa kwake ili aweze kutukomboa kutoka kwa makosa yaliyofanyika katika agano la kwanza. De la herencia eterna. Ndio wale ambao wataamini watapokea Para entender a mí. watapokea uzima wa milele. Ni vigumu kuelewa, Emir, Por causa de la sangre de Cristo. kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. ele é o mediador dessa nova aliança. Estableció una nueva alianza y Él es el mediador. Agano jipya liliweza Na nova kuwekwa aliança, kwa sababu yeye ndiyo mpatanishi wa agano jipya. Nuevo pacto, nosotros Ndio sisi ambao tuko katika agano jipya promessa da eterna herança. recibamos la promesa de la herencia eterna. ndio tupokee ahadi ambazo ni agano la milele. A igreja, Ni akina nani hawa ambao waliitwa? Ni kanisa, ni sisi. por esse novo pacto Nosotros con ese nuevo pacto estabelecido pelo sangue de Cristo, Sisi kupitia agano hili jipya nós ambalo tulipata kupitia damu ya Yesu Kristo, eterna herança. recibimos la tunapokea promesa de la ahadi eterna. ya urithi wa milele. Esta tierra es nuestra. Nchi hii ni yetu, Tomá-la. Por eso necesitamos tomarla. Temos tantas ndio maana tunafaa kuinyakua. Muchas ciudades tan buenas en la Argentina. Tuko na miji mingi hapa Argentina, tunafaa iwe ni yetu. dá como eterna herança. Dios prometió darnos como una herencia. Bwana alituahidi Elaborou, kama ahadi yetu ya milele. Vamos a tomar. vamos. Vamos.
tuichukue na tuinyakue kwa sababu ni yetu. da Argentina e Paraguai. En esta nueva fase de Argentina y Paraguay, Nós Hii ni precisamos wakati tomar mpya wa Argentina na Paraguay. Lazima tuinyakue. Na tunainyakua vipi? levanta los ojos. Inueni macho posse. yenu. Olhos. Levanta los ojos. Inueni macho yenu. Você tem que, a sua pessoa tem que se levantar. Y después su persona se tiene que levantar. Nyinyi wenyewe mnafaa kuinuka. Sair, Muinuke kutoka kwa viti vyenu. Salga de su casa. sair de... Muondoke katika manyumba zenu. Salir del mate. Vamos, ó. Muache Vamos a kinywaji recorrer la chenu. tierra. Vamos andar. Tuingie tufanye kazi katika nchi. Vamos a tomar posesión de la tierra. Tufanye kazi na tuweze kunyakua nchi. Já nos foi dada Porque la promesa ya no fue dada. e confirmada pela Kwa sababu nova aliança. Y ahadi confirmada por el tumeshapatiwa nuevo pacto. Vamos só continuar. na imethibitishwa na agano jipya. Porque Haya, tuendelea katika mstari wa 16. necessário que intervenha a morte do testador. Porque donde hay testamento, Maana agano la urithi lipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Um testamento. entonces ese Kwa hivyo- pacto se volvió un testamento. Kwa hivyo agano hili likakuwa ni ushuhuda. Testamento es aún más fuerte que pacto. Porque testamento é a Kwa hivyo aliança agano ni a morte do testador. juu zaidi Porque la kuliko, alianza del pacto es hecha con la muerte el testamento es hecho con la muerte del testador. kwa sababu agano limetengenezwa kwa kufa aliyelifanya, Novo Testamento. na Yesu alikufa kwa ajili yetu Pois na akaacha haya ambayo aliyalifanya. caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. El pacto fue instituido Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou sangue dos bezerros de bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre Maana kila amri ilipokwisha kunenwa todos los mandamientos na Musa kwa hawa watu wote, kama ilivyoamuru sheria, aliitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji ya sufu nyekundu na hisopo, akanyunyizia kitabu chenyewe na watu wote. e aspergiu sobre o povo. Moisés tomó el sangre Musa y roció akachukua damu Dizendo, este na akanyunyizia sangue da aliança watu wote, a qual Deus prescreveu para vós outros. diciendo, esta es la sangre akisema, que Dios hii ni damu ya agano Enche também aspergiu mliloamriwa na Mungu. todos os utensílios do serviço sagrado. y además de esto roció también con la Na- sangre el tabernáculo y Da ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyizia damu hivyo hivyo. Ficam com sangue e, sem derramamento de sangue, não há remissão. y casi todo es purificado según la ley con sangre. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Paraguai para Deus. Por eso vamos a conquistar Ndio maana y Paraguay para Dios. ndio maana tutaweza kuteka Argentina kwa sababu ya Yesu Kristo. E a aliança e testamento que Deus deu para nós como a eterna herança. Pero eso ya hace parte de la promesa que Dios nos dio como parte de la herencia eterna.
O que nós vamos fazer é só tomar. Lakini hiyo ni sehemu ya agano ambalo Mungu alitupatia katika agano A lake. igreja vai tomar posse das cidades na Argentina. La iglesia Na va vile a tomar tunafaa posesión kufanya de los sasa lugares ni en Argentina. kupokea, Nós vamos tomar posse das cidades no Paraguay. Nosotros ni vamos a tomar kupokea posesión ama de la ciudad de kuchukua Paraguay. Enfim, nós miji vamos hii tomar katika posse de Argentina toda a terra que na Deus kuchukua nos miji yote ambayo iko Finalmente katika vamos a tomar Paraguay. posesión de toda la tierra que Mwisho Dios prometió darnos. Daí a importância dos tutakuwa comodores. De ahí la tumepokea importancia de los coportores. nchi yote ambayo Mungu alitupatia, Dos irmãos na ndio maana tunahitaji hawa makopota na jipisia De las iglesias, adolescentes, jóvenes, na e wazee, los vijana valientes de David. na wale ambao ni, Vamos a unirnos ni mashujaa wa Daudi. Deus já nos Lazima prometeu tukue dar como pamoja para conquistar la tierra que Dios ndio tuweze prometió darnos kuteka como herencia. nchi ama kuteka nchi ambayo tumepewa kama Esse é o urithi. complemento do capítulo 15 de Gênesis que eu não consegui terminar. Ese es el complemento del capítulo 15 de Génesis que yo no conseguía terminar. Vamos para capítulo Hiyo nimeongea ni sehemu ya sura ya 15. Kwa hivyo tuende katika sura ya Mwanzo 16. Como yo ya les dije, Dios hizo un pacto con Abraham. Kama vile nilivyosema kwamba Abrahamu Abraão alifanya tinha nenhum sinal de que agano teria kwamba atapata mwana. Mungu alifanya agano na Abrahamu kwamba atampatia mwana, Pudiera tener lakini con Sara. hadi Abraão wakati huo já estava com hapakuwa hata na dalili kwamba angepata mtoto kupitia Sara. 5 años. Vocês se lembram quando Abraão chegou Abrahamu alikuwa amefikisha miaka takribani miaka 85. ¿Ustedes se acuerdan de que cuando Abraham llegó a Siquem, llegó a la tierra de Aram, ¿qué edad tenía? Unakumbuka Abrahamu alipokuwa anaingia katika shamba la Shekemu alikuwa na umri gani? Kuna anayekumbuka 75 alikuwa na umri gani? 75 años. chegou em Canaã. E agora, Alikuwa na miaka 75. depois, Aliingia Kanani 75 años llegó a Canaán y na ahora miaka 10 10 años. baadaye Con 85 no tenía hijos. 10 hakuwa na anos se mtoto. passaram desde que Deus prometeu dar aquela terra para ele e a sua descendência. 10 años pasaron desde Miaka que Dios 10 ilipita le iba a dar aquella tangu tierra. Abrahamu alipopatiwa ahadi na Mungu kwamba atapatiwa urithi wa Pero Canaan Dios no le dio ninguna receta de cómo na hacer. atapata mtoto. Nessa hora, a sua esposa Sarai Na hadi hapo Mungu hata hakupeana ishara yoyote ni lini hayo yangetendeka. sugestão, Hizo una muy buena sugestión. já que eu não, perdão. Primeiramente, Abraão Na katika wakati huo Sara bibi ya Abrahamu akakuwa na Eliezer, o Damasceno, na wazo herdeiro da jema. sua casa. Perdón. Primeramente, Abraham dedujo, pensó que su Samahani. hermano pudiera ser Eliezer, Kabla ya que Abrahamu estaba en su casa. Mas Deus disse não. Pero Dios dijo no. O hapo mbeleni Abrahamu alitamani Elezia kuwa mrithi wake, lakini Mungu alimwambia Ahora que kwamba urithi ama uzao wako utatoka kutoka kwa mwili wako, deu uma na jambo hilo likaleta kuwa ni kizungumkuti kiasi. sugerencia. Deus disse que teu herdeiro Kwa hivyo Sarai será gerado alitoa wazo ambalo lilionekana ni jema, Pero va a salir de ti. ali não foi específico de mim. kwamba Mungu aliposema kwamba uzao utatoka kutoka kwa Abrahamu, Que siga de mí. No dijo que siga de mí. Então vamos ajudar haikumaanisha kwamba ingetoka kutoka kwangu mimi ambaye ni Sarai. a serva chamada Kwa hivyo tusaidie Mungu Sierva llamada Agar. Tome-a como mulher. Tómela como su mujer. kwamba mimi niko na Será o teu filho. kwamba mimi niko na mfanyikazi ambaye jina lake ni Hajiri, Ser el hijo que va a ser engendrado por ti. É o que podemos fazer para ajudar na Deus. yeyote ambaye atazaliwa kutoka kwake hatakuwa ametoka kutoka kwako, Para ayudar a Dios na hivyo tutakuwa tumesaidia Mungu. a salir de ti. Va a ser engendrado por ti. E
kwa sababu Mungu alisema mtoto atatoka kupitia kwako, Pensó que fuese una buena idea. e tomou Agar na Abrahamu akaona wazo hilo likiwa jema, grávida. Y tomó a Agar por mujer y ella concibió y quedó na embarazada. akachukua Hajiri kama bibi yake, na Hajiri akaweza kupata mtoto, Toda akakuwa mjamzito, do homem na shida zikaanza kutokea pale nyumbani. dor de cabeça para o homem. Toda idea que viene del hombre siempre trae mucho dolor de cabeza para el hombre. Quando vem da palavra de Deus, tudo vai em Wakati mawazo yanatoka kutoka kwa binadamu, mawazo hayo yanaleta changamoto, toda vez que você lakini tem uma ideia, wakati mawazo hayo yanatoka kutoka kwa neno, Se dio cuenta de eso de que mawazo hayo yanaleta una idea amani. solo le trae dolor de cabeza. Je, quando você obedece a palavra de umeshaigundua kwamba wakati unakuja na mawazo hayo yanaleta kuumwa na kichwa, quando chegamos no Paraguai, lakini wakati unatii neno la Mwenyezi Mungu, mambo hayo yanaenda vizuri. Wakati tulitamani Paraguay ikuwe karibu na Paraguai, os iwe pamoja na Argentina, mimi sikujua Mungu alikuwa na mpango gani kuhusu nchi hizi mbili. irmão Pedro, os irmãos estão esperando você falar alguma coisa. Na siku moja tulikuwa tunakula chakula cha jioni pale Paraguay, Eu falei para ele, mas que palavra eu vou falar? na wandugu wakasema kwamba wanatamani mimi niwapatie neno, Voy a dar un discurso. na nikashindwa nitawaambia nini. Irmãos, graças ao Senhor, que nós Nitawapatia usemi. comunhão sobre a situação do Paraguai, situação da Argentina. Entonces, Bwana, gracias a wandugu, tumshukuru Mungu. a la situación de Paraguay y de Argentina. Aí veio a luz. Ahí vino la luz. O Senhor deu Wakati tulikuwa tunaangalia mambo ambayo yalikuwa yanaendelea Paraguay na Argentina, Mungu alileta nuru na akaleta mwelekeo. Inventase una buena idea. Tafakari kama mimi ningepeana mwelekeo ama mimi ningetoa wazo jema, Senhor, nós esperamos a direção. tungekuwa na mambo ambayo yanatusumbua akili, tungekuwa tunaumwa na kichwa. Irmãos, nunca se precipite. Nashukuru tulingoja Bwana atupatie mwelekeo, Vamos esperar a direção. na ndio maana wandugu, Vamos a esperar la dirección del Señor. msikawahi kuwa na haraka, 4, capítulo 16. tusubiri mwelekeo wa Bwana. 16. Ele a possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora. Na katika Mwanzo 16:4, Se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, basi akamuingilia Hajiri, naye akapata mimba. Naye alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. clamó a Abraham. Agora ela me despreza. Sarai akamwambia Abrahamu, Abraão devia dizer, você que akamwambia Abrahamu Abraham le dijo, fue tu idea. Tú inventaste kwamba eso. Versículo 5 diz, ubaya Sarai a Abraão, ulionipa na huo juu yako. seja sobre ti a Abrahamu akamwambia, wewe ndio ulikuja na mawazo haya. eu te dei, Sarai anamwambia kwamba amedharauliwa porém na mjakazi wake, desprezou-me. lakini Abrahamu naye anamwambia kwamba wewe ndio ulikuja na wazo hili. Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te Mstari wa puse 5 por mujer, unasema, bien Sarai akamwambia Abrahamu, ubaya ulionipata na uwe juu yako, nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako. Naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na ahukumu kati ya mimi na wewe. Versículo 6, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Kwa hivyo Abrahamu alikubali wazo lile, na sasa shida imeingia katika nyumba yake. Mstari wa 6, naye Abrahamu akamwambia Sarai, tazama, mjakazi wako yu mkononi mwako, mtendee lililo jema machoni pako. haz lo que Sarai parezca. Ella es tu sierva, haz lo que quieras. Sarai alikuwa ndiye aliyeandika mjakazi wake. Kwa hivyo alikuwa na uhuru wa kufanya vile angetaka kufanya. Mas o Senhor ainda é amoroso. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake.
simplesmente a Sara expulsou a na Bwana bado ako na mapenzi. Simplemente Sara expulsó a Agar de su casa. Como é que vai sobreviver? Como é que vai dar a luz ao filho? Sabe? Sarai alimfukuza Hajiri Que va a dar a luz al hijo. Eso no na importa. hakujali vile Misericórdia. Pero Dios Hagai angeweza kutunza mtoto, lakini Mungu amejaa rehema. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto Mstari wa à 7, fonte de água no deserto, junto à ponte no caminho de Sur. y le halló el ángel de Jehová junto malaika a la fuente de agua wa en el Bwana desierto. akamwona kwenye chemichemi ya maji katika jangwa, chemichemi iliyoko katika njia ya kuendea Shuri. Para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? Y a Akamwambia Hajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi naye unakwenda wapi? Akanena, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Sob suas Y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa. Malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake. descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que Malaika wa Bwana akamwambia, hakika nitauzidisha uzao wako, wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi. Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que tú has concebido. Y Malaika wa Bwana akamwambia, tazama, wewe una mimba, utazaa mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Ishmaeli, maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos seus irmãos. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos. Naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu, mkono wake utakuwa juu ya watu wote, na mkono wa watu wote utakuwa juu yake, naye atakaa mbele yao ndugu zake wote. Es que siempre va a habitar junto a sus hermanos y va a ser un salvaje, siempre va a ser problemático. Quem arrumou esse problema foi o próprio Abraão. Na akakuwa ¿Quién fue? anaishi na ndugu zake, lakini alikuwa ni Então, mtu ambaye alikuwa na shida nyingi na analeta és Deus, mambo mengi. pois disse ela, não olhei Mstari wa eu neste lugar 13. aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Beer Laai Roi, está entre Cádiz e Bered. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Akaliita jina la Bwana aliyesema naye, wewe u Mungu uonaye, kwani alisema, hata hapa nimemwona yeye anionaye. Kwa hiyo kisima kile kiliitwa Beer-lahai Roi. Tazama, kiko kati ya Kadeshi na Beredi. Propio Señor. Kwanza Vou abrir a nataka Bíblia, os adolescentes quiserem anotar. kufafanua kwamba huyu malaika wa Mungu ni Bwana mwenyewe, Gênesis 22, lakini sitafungua maandiko, lakini vijana mngetaka kujionea wenyewe, mtaangalia katika Algunos versículos para que Mwanzo 16:13, estos versículos Mwanzo 22, 13, 22, 11 al 12, 15 na 16. 16. então, o anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor. Entonces, el ángel de Jehová aquí es el propio Señor. Então, Kwa hivyo prometeu a kwa hivyo malaika wa Mungu ni Bwana mwenyewe, como jumento selvagem. Y prometió que na akaahidi Descendência Hajiri kwamba Ishmaeli atakuwa mtu ama kijana mwenye Agar foi muito tocada, muito emocionada. kwamba uzao wake utakuwa mkuu na atakuwa juu ya watu wote na atakuwa kama punda mwitu kati ya watu. muy tocada, se alegró mucho y dijo, Dios que me ve. Na Hajiri alifurahishwa na jambo hilo na akaona kwamba Mungu ni Mungu anayeona. Elle
aonaye. Dios que me ve significa tú es el Roy. El Roy é Deus que me vê. El Roy es tú, Dios que me ve. Eu posso ver lá, Mungu poço daquele uonaye, que vive e que me vê. yaani ni Mungu Pozo El Roy, Roy Mungu significa anayeona. el pozo de aquel que vive y me ve. Na, Por mais humilde ou desprezado eu sou, na kisima kile kiliitwa Por más Ber humilde la y Roy, despreciado kwamba que ni, sea, Dios es ni Mungu aquel que me ve. nionaye mimi. quando você também Aoni kwenye nimewekwa chini na ambaye ametekelezwa, está vendo todos Mungu anamuona. menos a mim. Wewe pia unaweza kuwa na mambo kama hayo. Está viendo a todos los más importantes menos a mí. O meu sofrimento, a minha aflição, a situação que eu estou passando, Unaweza fikiria kwamba Mungu anaona wale ambao ni wakuu na hakuoni wewe, Mis sufrimientos, yo creo que nadie kwamba zile changamoto unazopitia, mas Deus é aquele kwamba hakuna mtu anayeona zile changamoto unazopitia, hata Mungu mwenyewe hazioni, Dios te está viendo a ti. Deus vê a sua lakini Mungu ni Mungu anayeona. Deus vê a sua Mungu anakuona wewe. Situación. e ele vem com a sua presença para Mungu anaona changamoto unazopitia, Con su anaona mambo yote ambayo unapitia. Versículo 15, Agar deu a luz a Abraão, Anakuja na uwepo wake ili aweze kukusaidia. Agar chamou-lhe Ismael. Y así en el versículo 15, y Agar dio a luz a un hijo a Abraham y llamó Katika mstari wa 15, que le dio a Agar, Hajiri akamzalia Abrahamu mwana wa kiume. 86 Abrahamu akamuita jina lake Ishmaeli. de 86 años. ano depois, 85, quando foi aceitado. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 86. Un año después de que aceptara la sugerencia de Agar, él tuvo un hijo, Ale- 86 años. Interessante, Alikuwa na miaka 85 até o capítulo 17. wakati Sarai alimpatia wazo, na alikuwa na miaka 86 Ishmaeli alipozaliwa. Hubo un intervalo de tiempo entre el capítulo 16 y el versículo 17. Parece houve uma ausência do falar de Deus. Parece que hubo una ausencia. Ni de la kitu cha kushangaza kwamba kuanzia hapa mstari wa 16 na kuanzia 17 kulikuwa na muda wa miaka 13. Abraão já estava Kulikuwa na pahali ambapo Mungu hakunena kwa miaka 13. 11. Cuando Nataka uangalie fue engendrado nyakati hizi estaba en la tierra de Canaán hacía 11 años. kwamba Ismael nasceu, Deus se ausentou por 13 kwamba wakati Ishmaeli anapozaliwa, Abrahamu alikuwa katika shamba la Kanani ama nchi ya Kanani kwa miaka 11. O que significam esses 13 anos? Ustedes se dan cuenta de que Na wakati Ishmaeli alipozaliwa, Muito tempo tangu Bwana anene na Abrahamu, tiempo ilichukua miaka 13. Unajua miaka 13 ni muda gani? gostou ou não gostou de ter gerado Ni muda mrefu, no dice ni muda mrefu kwamba Bwana hakunena. que Ismael haya sido engendrado, mas às vezes o silêncio fala. pero a veces el silencio habla. Bwana hakunena kwamba alifurahishwa na Ishmaeli ama hakufurahishwa. Él capaz se Lakini wakati kuna kunyamaza kama huko, kunyamaza huko kuna nena. 39 anos de idade. cuando él llegó a Abrahamu lazima alianza kuona kwamba alifanya kitu ambacho hakikumfurahisha Mungu. Kwa hivyo alipokuwa na miaka 99, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Bwana akamtokea Abrahamu, el Dios Todopoderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Anda akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi. Abraão, só tem uma maneira de você fazer as coisas. Uende mbele yangu ukawe mkamilifu. solamente tiene una forma de hacer bien las cosas y ser perfecto. Andar na presença do Deus
Todo-Poderoso. Kuna njia moja Abrahamu angefanya ili aweze kuwa mkamilifu, Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. Dios Todopoderoso ni kwa es kutembea El akiwa Shaddai. mbele ya Mungu Mwenyezi. De tudo. Yo puedo hacer de todo. Eu posso te suprir. Bwana em tudo. Mungu ni Mungu El Shaddai, Todo. Eu posso naweza fanya trazer chochote. à existência as coisas que não existem. Yo hasta puedo Naweza traer a la kukupatia existencia kila las kitu. cosas que no existen. Deus é o único que pode ressuscitar até a mortos. Dios es el único que puede resucitar hasta los muertos. Naweza leta vitu ambavyo hata haviko. Yo soy el Dios Todopoderoso. Você não crê que eu posso te dar Ni um Mungu filho? pekee anayeweza kufufua. ¿Cree que yo le puedo dar un hijo de Sara? Mimi ni Mungu Mwenyezi. Por isso, irmão, nós temos que aprender a andar com Deus. Por eso, hermanos, nosotros Kwani uamini kwamba naweza kupatia mwana kupitia Sarai? Que andou com Deus. Enoc anduvo con Dios. E andou Ndio maana wandugu, tunafaa kutembea na Bwana. tomou para si. Y anduvo Enoki tanto en la presencia alitembea na Bwana. Dios lo tomó para sí. Noé andou com Deus. Noé anduvo con Dios. E Noé Na andou alitembea sana na Mungu mpaka Mungu seu akamchukua. coração, e Deus disse a Noa alitembea na Bwana. que iria exterminar toda a humanidade. Y Noé anduvo con Dios y conocía el corazón de Dios y Dios le dijo que iba a exterminar toda la humanidad. Então, se você Noa alitembea na Mungu na alijua moyo wa Si Mungu, usted anda con Dios, na Mungu akamwambia kwamba ataangamiza ulimwengu mzima. de Deus, usted conoce el corazón de Dios. você não ousa fazer as coisas de você. Unapotembea na Mungu unakuwa Hacer las cosas por sí mismo. mnakuwa kimoja na Mungu, De Amós, na unaweza kujua moyo wa Libro Mungu, de Amós, capítulo 3, versículo 7. na hautaweza kujaribu kufanya mambo ler, vamos ler. ukitumia mawazo yako mwenyewe. Os adolescentes conseguem assistir. Katika kitabu cha Amosi, Amós 3, Amosi, 7. vijana wanaweza pata kitabu cha Amosi, Amosi 3 mstari wa 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem Umepata? revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ciertamente Dios no hará nada sin primeramente haber revelado Hakika Bwana Mungu para sus profetas. hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake, Sus siervos son aquellos que andan en su presencia, Que ouvem todos os dias Deus falando com eles. que kwa sababu oyen todos los días lo que Dios está hablando kwa sababu con ellos. manabii wake ama watumishi wake ndio wanatembea katika uwepo wake, Ellos son usados como los profetas de Dios. Por isso, irmãos, na wanasikia kile Bwana anachosema kila siku, Por eso, hermanos, todos nosotros na necesitamos wanatumika hablar kama con manabii o que wa nós Mungu. estamos fazendo na Câmara de Energização? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la cámara de energización? Estamos ouvindo com Na ndio maana wandugu, tunafaa kujifunza kutembea na Mungu. Oyendo con atención las palabras Ni de nini Dios. tunafanya katika chumba cha Eso es andar kuweka con Dios. Nós não nguvu. fazemos nada na nossa vida sem ouvir a Deus. Tunawaona wakifuata neno la Mungu. Nosotros no hacemos Hiyo nada ndio sin kufuata oír, ama sin kutembea andar na con Dios, Mungu. sin andar sin la presencia de Dios. Deus então revela a sua palavra a você. Dios entonces te revela su palabra. Hatufanyi kitu chochote bila kusikia sauti ya Bwana ama kwa Bwana ametuelekeza. No hacen las cosas Lazima Bwana atupatie neno lake, de Deus. sino andan en la presencia Deus de Dios. então na revela ndiyo hata manabii eles. Dios entonces hawafanyi revela mambo su palabra. kwa njia yao peke yao, Fugiu wanatembea kwa uwepo, katika uwepo wa Mungu. Rugió, versículo 8 dice, rugió el Na ndiyo león Mungu naye anaweza kufunua mambo ama siri zake kwao. o seu rugido. Usted ya estuvo cerca de Mstari wa 8, simba imekwisha kunguruma, ni nani asiyeogopa? Da
das entranhas dele, não vem aqui da garganta. Su rugido viene de Umewahi kuwa entrañas, karibu na no simba solo de la ukasikia garganta. ikiguruma? Oh, E assusta a todos, não assusta? y asusta a todos, Então, no asusta. quando Mngurumo o leão wake ruge, unatoka quem tem ndani medo? yake, si katika koo yake pekee, Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? na inakuanga ama sauti hiyo inaogofya, Quem profetiza na wakati inaponguruma, nani aogopi? Deus ia ouvir a sua palavra. Na Bwana anaponena, nani asiweze kutabiri? Tiene que oír su palabra. Quando o comportou na rua, posso orar por você? Cuando el colportor Yule en la ambaye calle dice, anatabiri "Puedo lazima orar por usted?" asikie sauti ya Bwana na atembee na Bwana. Fala, ora a palavra de Deus para eles. Cuando la persona dice, "Sí, Wakati puede", kopota anapoambia mtu naweza kukuombea, Dios para ellos, De tanto que os comportores andam na presença de Deus, andam na palavra na de Deus. wakati mtu anasema ndio na unamuombea neno la Mungu ndani la mwao, palabra de Dios, Quando ele fala com a pessoa, é Deus falando. cuando él habla a la persona es el propio na kwa Dios sababu hablando. wakopota hawa wanatembea katika neno la Mwenyezi Mungu na uwepo wa Mwenyezi Mungu, E a pessoa, wakati kopota anaongea, ni Mungu anayeongea, Usted no entiende por qué la persona llora. ni simba anayenguruma. sentir a presença de Deus. La persona siente la presencia de Dios. Porque você anda na presença de Deus. Porque usted Na anda en la unashindwa presencia kuelewa de ni Dios. kwa nini jamaa huyo Usted analia, representa a Dios. Você profetiza wakati o que Deus quer falar com huyo jamaa anaweza kuhisi uwepo wa Mungu, kwa sababu unatembea porque você tem na essa uwepo wa Mungu. Wewe por andar com Deus. unamwakilisha Mungu, Tiene esa intimidad por hablar, por andar con Dios. unatabiri yale Mungu anataka kuongea na huyo jamaa, No jardim do Éden, antes da queda, andava kwa sababu com Deus. umekuwa wa karibu na Mungu. Y el hombre cuando fue creado en el jardín del Edén, Kwa na undani wa Mungu. andaba con Dios. Porque o homem não tinha percepção do que é certo e do que é errado. Porque el hombre no tenía conciencia. Binadamu alipoumbwa, kabla hajaanguka Via pela pale katika, Él vivía por la palabra de Dios. katika Edeni, 4:4 alitembea na Mungu, não só de pão viverá o homem, Mateo 4, kwa sababu dice, "No Mungu solo de pan vivirá el hombre, binadamu hakujua mema na mabaya, kwa sababu alitembea sino de toda na uwepo wa palabra Mungu. que procede de la boca de Dios." a palavra de Deus me direciona. Na Yesu anasema kwamba binadamu hataishi kwa mkate peke yake, La palabra de Dios me satisface. A palavra de bali Deus me katika faz kila neno linalotoka kutoka kwa kinywa cha Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu linakupatia mwelekeo. Deus, Neno la Mungu Vivir en la presencia de linakushibisha. porque ele precisa desesperadamente Neno la Mungu linatuwezesha kuelewa Necesita moyo wa Mungu. desesperadamente de la palabra de Dios. Na verdade, Binadamu sem anafaa amor, kuishi katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, deveria nem saber viver. Si en verdad, sin la palabra de Dios, kwa sababu en verdad, anahitaji neno la Mungu siquiera kwa debería njia saber vivir. ya ati-ati. Anda na presença de Deus, Si usted anda en la presencia de Dios, ouve a palavra de Deus atentamente, oye la palabra Bila de neno la Dios Mwenyezi Mungu, atentamente, binadamu hafai kujua jinsi atakavyoishi. que pode viver Unapoishi katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, es aquel que puede vivir unas- de una manera unalisikiza neno la Mwenyezi Mungu ukiwa Eu vou voltar de makini. novo a falar Êxodo 19 rapidamente. Voy a volver a hablar de Éxodo 19 rápidamente. Quando Deus Utaishi criou o povo de na Israel, utaishi o povo katika nchi ambayo utaishi katika maisha ambayo hayana makosa. Al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a vivir en Egipto Ya- por 430 años. já estava vivendo na cultura egípcia. Ya estaba viviendo una cultura egipcia. Eles não tinham mais hábito de viver na presença de Deus. Ellos ya no tenían hábito Wakati de vivir en la presencia de Mungu Dios. Tinham intimidade com a palavra de wakati Mungu aliokoa wana wa Israeli katika Misri, walikuwa wameishi miaka 400 coisa que ele katika uwepo wa Misri. Cuando Dios los sacó y los llevó a Waliishi katika nchi hiyo bila kuwa karibu na Mungu. Hawakuwa na
hawakusikia Mungu kwa karibu na hawakuishi na Mungu kwa karibu. Era que ellos necesitaban vivir por la palabra de Dios. Êxodo 19, Na wakati aliwaokoa akawaleta katika mlima wa Sinai, Versículos 4 y 5. tendes visto que Mungu fiz aos aliwaambia kwamba lazima waishi kwa neno la Mwenyezi Mungu. cheguei a mim. Vosotros visteis lo que Kutoka hice a los 19, egipcios, cómo os tomé sobre alas Kutoka de águila 19 y los he mstari traído wa a mí. Agora, pois, 19 mstari. diligentemente ouvides a minha voz. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, Mstari wa 4 unasema, mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai nikawaleta ninyi kwangu mimi. hacer de la palabra Sasa basi, ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli, yani hace falta kutii sauti yangu. Filho de Deus precisa aprender a ouvir. Watu wengi wanataka tu kufanya kazi ya Mungu kama ni oír la masomo. voz del Señor. Ainda Lazima ujizoeshe kusikia sauti ya Bwana, Necesita oír con diligencia. e não só ouvir, ainda guardar a aliança. mtoto wa Mungu lazima ajifundishe kusikia sauti ya Mungu Ouvir, praticar, na executar a kunisikiza ordem do Senhor. kwa makini. Oír, guardar y practicar la orden del Señor. E quando o Senhor, Na si kusikia tu, bali asikie maagizo. Y cuando Samuel fue a ungir a Saúl como rey, Kwa hivyo ni kusikia na kuhifadhi na kuyatenda maagizo. Primera de Samuel 15. Na wakati Samueli alienda Saul, kutakasa Sauli kama mfalme, nitasoma Samueli wa kwanza 15. enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu Samueli aliambia nini Sauli? Después Samuel dijo a Saúl que Mstari wa kwanza. te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. atenta, pois Wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. De Jehová. Deus não deu livro de princípios de como Basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. não fez Saul passar por curso de como ser rei, No hizo que Saúl pase por un curso para ser rey. porque o rei de Bwana hakupeana kitabu cha kuonyesha maagizo ya kutawala. de Deus. Porque el Hakupeleka Sauli katika masomo ya jinsi ya kuwa mfalme. Não é cumprir a sua função segundo a sua própria inteligência. no es cumplir su función según su propia inteligencia. O rei deve Kwa sababu mfalme wa Israeli lazima kuwe na majukumu ambayo amepatiwa na Mungu mwenyewe. Al pueblo por medio de Hafai kufuata akili zake mwenyewe. é atenta, pois agora às palavras. Mfalme lazima atawale na neno la Mwenyezi Mungu mwenyewe. estar atento a las palabras del Señor. Os irmãos líderes das igrejas. Los hermanos líderes de las iglesias. Não é somente muita experiência. Ndio maana mfalme ni kitu cha kwanza ambacho anafaa kufanya ni kusikia sauti ya Mungu de coordenação. kupitia neno lake. De coordinación. Kwa hivyo Muita habilidade para wale ambao ni viongozi jovens, velhos, todos. Mucha habilidad para ayudar a los hermanos, jóvenes, viejos, a todos. Não, a principal função nossa é atentar-nos às palavras do Senhor. si kuwa na ujuzi wa kuelekeza mambo na kufuatilisha mambo na kuongoza vijana na wazee. Para isso, o Senhor nos mandou Cha muhimu sana ni kufuata na kusikiza neno ambalo limetoka kutoka kinywa cha Mwenyezi Mungu. Adolescente como modelo. Eles amam a palavra de Deus. Ellos aman la palabra de Dios. Eles dormem com Deus. Kwa acordam hiyo ouvindo a palavra de Mungu Ellos duermen con Dios y se levantan escuchando. Bwana Deus. Eles amam. alituagiza tufuate vijana kwa sababu wako na moyo mwepesi ambao unasikiza neno, unafuata neno, wanalala na neno, Aquello que Dios quiere hablar. Por isso, é para isso wanaandika são
wanaandika kwa daftari zao Para eso que sirve la na inmersión wanaingia profunda, kwa la undani kuelewa kile Bwana anachosema. As palavras do Senhor. es estar atento a las palabras del Señor. Versículo 11 ainda de 1 Samuel 15. Versículo Hii ndio 11, kuzama kwa ndani 15. ambayo ndio tunasema ili tuko nayo. Porquanto deixou de me seguir, Hiyo ni ya kutuwezesha kuelewa sauti ya Bwana. Pesa haber puesto por rey a Katika Saúl, porque sura hiyo ya se ha 15 vuelto mstari wa de 11, y no ha cumplido mis palabras. ouvi as palavras do Senhor. najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuata, As palavras do Senhor e wala hakufanya nilivyomwamuru. Oír las palabras del Señor y que usted siga su propia dirección. Kusikia sauti ya Bwana ni kufuata Ahí Bwana. usted va a engendrar Ismael. ouvir atentamente as palavras do Senhor é para seguir o Senhor. Haimaanishi kwamba unasikiza sauti alafu unafuata njia zako. Las palabras del Ukifanya Señor, hivyo atentamente utazalisha y Ishmaeli. ejecutar su orden. Por isso ele fala no versículo 22. Kusikia sauti ya Bwana ni kufuata Eso Bwana dice en el versículo 22, na kufanya maagizo ambayo yako katika amri zake. O Senhor tanto prazer em holocaustos e Na ndio maana anasema katika mstari wa 22 a kwa sua Sauli, palavra. y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu Dura de carneiros. sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por isso, se nós queremos Angalia, kutii ni bora kuliko Si dhabihu nosotros na queremos kusikia conquistar kuliko mafuta ya para el beberu. Señor, Deus já nos prometeu dar, já fez uma aliança conosco e até um testamento. Dios ya nos prometió, Na ndio maana y inclusive ya tenemos tukitaka firmado pacto kuteka con nosotros, Argentina inclusive kwa en Bwana, testamento. A terra será nossa herança eterna. La tierra será nuestra herencia eterna. Mas cabe Bwana à igreja aliweka ahadi na akaweka Para agano nosotros tomar posesión. pamoja nasi. Não é fácil. No es fácil. Somos de comportores. Necesitamos Nchi corporales, itakuwa urithi wetu wa milele, necesitamos TCI, lakini kanisa lazima liweze kuuteka. Cidades. Si rahisi. recorrer las ciudades. Precisamos de Tunahitaji makopota, Necesitamos de equipos de corporales. tunahitaji TCS, Necesitamos de polibro. Precisamos usar todas as ferramentas disponíveis Necesitamos tunafaa usar kupitia todas las katika herramientas miji, disponibles. e seguir o Senhor ouvindo tunahitaji sua palavra. makopotas Señor, oyendo na su palabra. vijana, Irmãos, o Senhor vai fazer esse trabalho. tunahitaji mahali pa vitabu. Tunataka kutumia vitu vyote ama silaha zote ambazo tuko nazo, Poder nós vamos tukifuata neno kwa karibu, Poder vamos a tomar posesión na de la- Bwana atafanya hii kazi. Deus Oh Bwana Yesu, com Abraão como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Porque Dios na apareció a Abraham na tutatumia como el nguvu Shaddai, gani el kupata Dios Todopoderoso. hii nchi? Para essa tarefa de tomar a terra da Argentina para Deus, Usted sabe Kwa sababu que en esa tarea Bwana alijitokeza kama Mwenyezi Mungu. Deus aparece agora a você como Deus Todo-Poderoso. Dios le aparece ahora como el Dios Todopoderoso. Ele pode suprir Unajua, katika kazi hii ya kuuteka mji ama nchi ya Argentina, Puede suplir Bwana itabidi todas las necesidades para ajidhihirishe que kama ustedes tomen Mungu posesión Mwenyezi, de Argentina y Paraguay. porque ele próprio é a fonte inesgotável de suprimento. Porque él mismo Mungu es la fuente atatupatia inagotable de vile cualquier vyote ambavyo tunahitaji ili tuweze kuteka nchi ya Argentina na Paraguay, Divinas para que o homem possa andar kwa sababu yeye mwenyewe na terra. Él es capaz de suplir al hombre con las riquezas ako na para njia alcanzarle ya en su kipekee presencia. ya kuleta yale yote tunayohitaji. A morte e ressurreição de Cristo, Cristo se tornou o Espírito disponível para o homem. Después de la muerte de Cristo, Anaweza Cristo tupatia se yale tornó yote un tunahitaji ya espíritu kimbingu na disponible para kiungu ili tuweze kufanya yale yote anayohitaji kufanywa. Poderoso. Es
ese espíritu que está disponible para el hombre Baada ya es kifo el na ufufuo wa Yesu Kristo, Ele está dentro de você. Yesu alifanyika roho ambaye ako karibu Quando kwa você binadamu. ouve a palavra do Senhor, obedece a palavra do Roho Senhor, huyu você está ambaye liberado ako para karibu na esse binadamu trabalho. ni Mungu Cuando mwenyewe. usted oye la palabra Ako del ndani Señor y yetu. obedece la palabra del Señor, usted le da libertad para que pueda operar por medio de usted. João 7:37 a 39. No último Wakati dia da festa, unasikia levantou-se sauti Jesus ya dizendo, Bwana na "Se alguém unatii tem sede, sauti ya Bwana, unapata Juan uhuru wa 7:37 kufanya que kazi. leemos, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó a gran voz diciendo, Yohana 7:37 mpaka "Todo aquel que tenga sed, 39. venga a mí y beba." Katika Isso ele siku ya disse com mwisho, respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Esto había dicho del Espíritu hata siku ya que mwisho, habían de siku ile recibir kubwa ya aquellos que sikukuu, en él Yesu creyesen. akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Hasta aquel momento aún no había sido dado. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Porque Jesús Haya todavía no alisema había sido glorificado. akiasiria Jesus, depois de Roho morreu, ambaye, Deus o ressuscitou. na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watapokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja. Espírito todo inclusivo. Na wakati Yesu alipokufa na Mungu akamfufua, É o Deus todo-poderoso que Mungu alimtukuza katika Es ufufuo. el Dios todopoderoso que hoy habita en usted. hoje pode fluir de Na nós yeye rios akafanyika Roho ambaye Hoy pueden fluir de nosotros ríos de agua viva. akafanyika Roho ambaye ni Mungu ambaye aishie ndani mwako. suprir você, mas suprir as pessoas a quem você prega o evangelho. Ese es el suplir que va a haber, no solo para suplirlo a usted. Kwa hivyo sino para leo suplir Roho a ama todos para que lleguemos mito al ambayo ina uzima inaweza chuchurika kutoka mwetu. Supre você em todas as necessidades e está em Filipenses 1:19. Ese espíritu que suple, lo suplen en todas las necesidades está en Hii ni ile mambo ambayo Bwana anatupatia wakati sisi peke yetu, hata kwa wale ambao wanaamini. Paulo estava com muita Roho huyu ambaye anatupatia yale yote tunayohitaji iko katika Wafilipi 1:19. mas ele Wafilipi sabia 1:19. espírito que podia lhe suprir tudo. Pablo estaba con mucha persecución, pero él sabía que tenía un espíritu. Paulo alikuwa na shida nyingi na alikuwa na pingamizi nyingi na mateso mengi, Porque estou certo de que isto mesmo, lakini alijua alikuwa na Roho ambaye angempatia kila kitu ambacho alikuwa anahitaji. Jesus Cristo me redundará em libertação. Porque Efesios Perdão, Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. Pues Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Filipi 1:19. esto resultará en mi liberación. Wafilipi 1:19 inasema, maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kuwa wokovu wangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa Roho wa Yesu Kristo. Suplimiento en aquel momento, para aquel momento de sufrimiento. Esse suprimento vem de duas partes. Ese sufrimiento venía de dos partes. Vem pela súplica do corpo Vienen por la súplica del cuerpo e vem pelo Espírito de Jesus Cristo. Paulo aliweza vipi kupata mambo ambayo alikuwa anahitajika katika wakati wa mateso? Os irmãos que trabalham na linha de frente. Entonces, hermanos, Kwanza oremos por los anapata hermanos kupitia que maombi ya kanisa Não é fácil na os katika corpos Roho trabalharem na rua. wa no Yesu es Kristo. fácil, que los colportores estén trabajando. Na ndio maana tunaombea wandugu ambao wako katika hali ya kivita kule La mbele. iglesia necesita orar por los trabajadores que están en la línea de frente. Isso vai fazer Si rahisi com kwa que Deus kopota kuwa Todo-Poderoso katika supra mitaa nossos trabalhadores. ama katika barabara Eso hará zetu. que el Dios Todopoderoso Kanisa supla a lazima todos nuestros liombee trabajadores. wale watumishi ambao wako katika hali ya vita. O Deus Todo-Poderoso é o Espírito.
Pero por otro lado, la fuente que ellos tienen para buscar al Dios Todopoderoso es el Espíritu. Porque nesse na hiyo itafanya hawa abundância ambao ni do watendakazi suprimento waweze abundante no kupatiwa Senhor. nguvu Porque en kutoka kwa ese Mungu. Espíritu está el abundante suministro del Señor. Por isso, Lakini Deus chemichemi hoje hiyo ambayo nos deu ni inawafanya Mungu aweze kuwapatia Por ni Roho eso Dios Mtakatifu, nos dio hoy la bendición de Abraham. Gálatas 3. kwa sababu katika Roho tuko katika Para que a bênção de tunapatiwa Abraão yale tunayohitaji chegasse aos kupitia kwa gentios Roho. em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito. Na ndiyo maana leo tumepatiwa Cristo Jesús, la bendición baraka de za Abrahamu Abraham, katika alcanza a los Wagalatia gentiles, a fin de que por la 3:14. fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esse Espírito prometido é o próprio Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, em nosso espírito. Ese Espíritu prometido es el propio Dios Todopoderoso, el ili Shaddai. kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Cualquier lugar. Como suprir comportor que está lá na frente da batalha sofrendo pressão? ¿Cómo suplir Roho huyu ambaye tunapokea ni Mungu mwenyewe, Mungu Mwenyezi ambaye ako katika roho yetu, ambaye anaweza tupatia kile chote Não tunahitaji. tem ninguém para ajudá-lo, y no tiene a nadie que lo ayude? mas ele tem dentro dele esse espírito. Pero Él tiene dentro de sí ese Espíritu. Ele tem a palavra. Él Kopota tiene la akiwa palabra. katika mitaa ataweza aje kupatiwa kile anachohitaji. Hakuna mtu ambaye ako pale anaweza msaidia, E também pela súplica da igreja. Y también por la súplica de la iglesia. lakini ndani mwake Senhor, dessa kuna maneira Roho, nós vamos ako na neno essa terra para o Gracias al Señor, de esa forma nosotros vamos a tomar ambalo la tierra. através neno hilo linaweza mpatia mahitaji yake na linaweza patia mahitaji ya kanisa. Provisión del Espíritu del Dios Todopoderoso. o objetivo de Deus Na ni kupitia kwa njia hiyo ambayo tutaweza kuteka El nchi. objetivo de Dios es llenarnos hasta Tutateka alcanzar nchi toda la kwa plenitud de Yesu. Dios. Por que eu disse que é importante nós estarmos nas operações? ¿Por qué yo digo que es Kupitia importante que kupatiwa estemos en msaada las na operaciones? Roho Porque Mtakatifu. ficar só aqui em casa recebendo a palavra, suprimento da palavra, Mapenzi ya fazendo Mwenyezi missão, Mungu ni predicando, kutujaza mpaka tujae kimo timilifu cha Mungu. Solamente en casa, recibiendo la palabra, haciendo la inmersión, Ni kwa nini tunasema ni vyema kuwa katika njia ya utendakazi, sin hacer operaciones en medio de la presión? nós não teremos Kwa sababu- como encher kwa sababu tukiwa tu hapa katika hii nyumba tukichukua neno na kufanya war cry Llenar de Cristo hasta la plenitud de Dios. bila kufanya utendakazi katika mahali ambapo tumefinyika ama tumefinyika, de receber, fazer imersão, grito de guerra, sem fazer operações. Por eso les digo a los hatutaweza adolescentes que kujazwa pueden quedarse mpaka solamente tuwe en kimo el campo timilifu de cha la Mungu. presión, de los gritos de guerra, Preciso. sin hacer operaciones Preciso. para experimentar la presión. Precisamos servir junto com todos os santos, Necesitamos servir junto con todos los santos para que o Senhor de fato possa nos encher. para que el Señor En- de hecho nos pueda llenar. Se você não está entendendo o que eu estou falando, está no Efésios 3. Si usted no Ndio- está entendiendo lo que estoy diciendo, está en Efesios 3. Versículos 17. Ndio maana niliambia vijana kwamba hawawezi kuwa katika kuzama na kutengeneza nyimbo za vita bila kutumika. Lazima tutumike, tuweze kuwekwa katika kufinyika ili tuweze kutumika. Ndio maana katika Waefeso Quer dizer, se você 3:17, fazendo imersão na palavra e a palavra está trabalhando em Waefeso 3 Deus quer primeiramente formar em você alicerce, 3:17 inasema, ndio Está trabajando la palabra, la Kristo palabra, akaye mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ikimaanisha a base, una base de amor. kwamba porque Deus quer edificar você com outros irmãos. Porque Dios quiere edificar kwamba wakati unazamia neno na kuzama katika neno la Mwenyezi Mungu, Mungu anataka kujishindilia ndani Então, fazendo ili awe na imersão, shina na fazendo msingi guerra, katika upendo. entrando na palavra, Deus então dá uma
base de amor para você. Entonces, kwa sababu Mungu anataka kukujenga pamoja na wandugu wengine. Unahitaji upendo wa Mungu uweze kujengeka pamoja na wengine. Kwa hivyo ukiwa katika uzama neno, kufanya nyimbo za vita, Mungu anaweka msingi wa upendo ndani mwako, ndio uweze kufanya ama uweze tumika katika utenda kazi. Kutumika pamoja na kutumika na wengine, kwa sababu unahitaji upendo. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ndio, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, utaweza kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina. Ukiwa peke yako hautaweza kufahamu, lazima ukue pamoja na wengine. Lazima ukue katika utendakazi, ukue katika TCS, kuja muone, katika kutembelea familia, uingie katika mikutano ya vitabu. Na unapotumika na wandugu wengine, utaweza kuelewa upendo wa Kristo ambayo inapita ufahamu. Lakini kusudi ni nini ya haya mambo yote? Ndio tuweze kujazwa na utimilifu wa Mungu. Mungu anataka kutujaza sisi. Si kutusaidia tu katika changamoto zetu, lakini unapotumika na wandugu wengine, Mungu hataki tu kutukujaza sisi wenyewe, but ajaze kila mtu na utimilifu wa Mungu. Hii ni kwa sababu ya ujenzi wa mwili wa Kristo. Unakumbuka kile ambacho nilisoma jana? Sisi ni jengo la Mungu. Tunafaa kujengwa na Kristo. Kufanya kazi pamoja na wandugu na kazi zingine zote. Hii italeta ujenzi na ujenzi wa mwili wa Kristo kulingana na ile kazi tunapatia Bwana. Itapata mahali makao pa Mungu. Sehemu hii ni ngumu, lakini ni muhimu. Natumai kwamba mnaelewa. Na sasa lazima niweze kukamilisha. Mwanzo 17 mstari wa 2. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Então, dessa vez, a aliança de Deus é condicional. Desta vez el pacto de Dios con Abraham es condicional. Abraham akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, anda en mi presencia. Si você andar na minha presença. Sasa kwa wakati huu agano la Mwenyezi Mungu liko na sababu. Na sababu kuu ni gani? Tembea mbele yangu. Kigezo kenyewe ni kwamba lazima atembee pamoja na Mungu, na anapotembea na Mungu atakuwa hana lawama.
Nilisahau kuwaonyesha kwamba kukamilika kwako ni mpango wa Mungu mwenyewe. Wakorintho 14 mstari wa 8. 13. Perdonen, 13, 1 Corintios 13. Versículo 8 fala: o amor jamais acaba. Versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Pero las profecías se acabarán y cesarán. Samahani, Wakorintho wa kwanza 14 Vier o que é perfeito, 13 porque em parte conhecemos, em parte 8. profetizamos. Conocemos y en parte Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, venga lo perfecto, vikiwapo maarifa yatabatilika. se acabará. Versículo 13. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, Esses três, porém, o amor destes lakini ijapo ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu itabatilika. Es en la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, Mstari wa 13. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. servindo juntamente com os outros santos, por medio de la inmersión, escuchando atentamente la palabra de Dios y sirviendo junto con los santos, o que vai produzir em Wakati tunazama katika neno na tunafuata neno kwa karibu na tukifanya kazi ya Mungu kwa karibu se lembra na ainda tunapofanya kazi pamoja na wandugu wengine, tecido, trama e urdidura, ustedes recuerdan cuando yo Ni- hablé de kile ambacho kitachibuka ndani mwetu ni upendo, vai nos suprir, upendo ambao ni wa Mungu. Dios va a suplirnos con el amor de Dios. e nós vamos Unakumbuka servir uns com os outros wakati niliongea kuhusu nyavu ama nguo, Y nosotros vamos a ser entretejidos. isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui, Mungu atatupatia upendo ambao unatoka upendo ambao ni upendo wa kiungu, na tutakuwa na upendo wa sisi kwa sisi, Aquí hay toda na kupitia upendo huo tutakuwa tumeshikanishwa ama tumeunganika na upendo wa Mungu. firme. Deus está fazendo esse trabalho. Hii ni nguo. Nguo hii ilishonwa. O conteúdo disso tudo é o próprio amor de Deus. Tuko na nguo ambayo ziko na nyuzi ambazo zinaenda El amor. zimeshikanishwa, na hizi nyuzi ambazo zimeshikanishwa zinafanya nguo hii iweze kuwa na nguvu, Só vai sobrar amor entre nós. Solo va a sobrar amor. na tunaona Mungu anatumia hiyo upendo wake kutushikanisha Está haciendo entre nosotros. tukuwe na nguvu, Agora vamos rapidamente terminar. na tunaposhikanishwa hivyo Rápidamente. tunakuwa na ukamilifu, na ukamilifu huo ni Mungu mwenyewe, 17. na tukiwa na ukamilifu huo tutakuwa na upendo sisi kwa sisi. Será contigo a minha aliança, Na hii ndiyo kazi ambayo Mungu anafanya katikati yetu. Wacha tumalizie. He aquí mi pacto es contigo y serás padre Mwanzo de muchedumbre de gente. 17. e Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constitui. Y no será Mstari tu wa nombre Abraham, 4. sino que será tu nombre Abraham, Mimi agano langu por padre nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, O pai exaltado wala jina lako hutaitwa tena Abramu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. padre de una multitud. Você pode ser pai exaltado e não ter Abramu descendentes numerosos. Usted inamaanisha baba aliyeinuliwa. pero no tener descendencia. Abrahamu, Por isso, enquanto nós buscamos, Ibrahimu inamaanisha baba wa teremos a multiplicação. mataifa. En cuanto nosotros busquemos exaltarnos, no tendremos multiplicación. Deus Wewe unaweza kuwa umeinuliwa kama baba lakini hauna uzao. conquista essa terra para o Senhor. Dios necesita de descendientes para Ndiyo maana tierra y multiplicar la tierra para el Señor. tu, Não buscamos ser um irmão
tukijaribu kujiinua hatutaweza kupata uzao Estado en la iglesia. Deus precisa do irmão ama ongezeko. Dios necesita de un hermano que se multiplique. Bwana anataka ongezeko ama uzalishaji ndio aweze kuiteka nchi. Personas, multitudes. Deus quer através Tusitamani kuwa watu ambao wameinuliwa. Dios quiere multiplicarse a través de usted. Bwana anataka ndugu ambaye anaongezeka, En cuanto usted ndugu ambaye anatoa mazao. no se multiplica. Watu wengi, watu ambao ni wengi. Vocês se lembram desse versículo? Juan 12:21 Bwana anataka kupitia wewe uweze kuongezeka. Veio aqui na terra, Nuestro Señor Jesús vino aquí a la tierra. quando ele fez Unapojaribu kujiinua wewe mwenyewe, hautaweza kuzalisha. Cuando hizo muchos milagros, el pueblo judío quería hacerlo rey. queria exaltá-lo, Yohana 12:24, unakumbuka? Pero él se escondió. ele não veio para ser exaltado. Él no vino para ser exaltado. Por isso ele disse aqui, Bwana Yesu alikuja hapa "Em verdade vos digo, Por eso dice en el versículo 24, alipofanya miujiza mingi. Watu wa Israeli walijaribu fica ele kumfanya mfalme, lakini yeye alijificha. y muere. Hakukuja kujiinua, morrer produz muito fruto." na ndio maana anasema hapa katika 12:24 anasema, Continua exaltando-se na igreja, Si usted continúa amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. você com a morte de Cristo na cruz, permitiendo que la muerte de Cristo opere en usted, Unapoendelea kujiinua katika kanisa, utabaki peke yako, a multiplicarse mucho. você acredita nisso? ¿Usted cree lakini en eso? unapokufa Nós precisamos não de muitos irmãos exaltados. Entonces nosotros necesitamos, pero no de unapokubali Yesu afanye kazi ndani mwako Produz kwa kifo cha msalaba, necesitamos de wewe utaweza kuongezeka. gere muitos filhos, Je, unaamini haya? de muchos hijos. prega o evangelho. Prediquen el evangelio. Vamos usar nossos adolescentes. Kwa hivyo hatuhitaji wandugu ambao wameinuliwa wengi. Eles vão trazer muitos adolescentes. Ellos van a traer muchos jóvenes, muchos adolescentes. Tunahitaji wandugu wengi ambao wanatoa mazao, ambao wanahubiri. Necesita tener multiplicación. Não precisa Tutumie vijana kwenda na kuleta watu wawatazame, Un argentino, waweze kuleta vijana wengi, argentino orgulloso. tuweze kuwalinda hawa wote. pai de multidões. Argentina inahitaji ongezeko. Era padre de multitudes. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Por isso, Haihitaji Argentina ambao wameinuliwa, wale ambao wanajisikia sana. La cruz por nosotros. eu vou só ler últimos versículos de Isaías 53. Voy a solamente leer los Tunahitaji Argentina ikuwe na uzalishaji mwingi. Se exaltasse a si mesmo, Cristo está Ndio maana wandugu, Si Bwana alikufa pale msalabani, mismo él estaría solo, mas Cristo morreu por nós. pero Cristo murió por nosotros. Vou ler Isaías 53. Nitasoma mistari ya mwisho katika Isaya Versículo 5. 53. Passado pelas Isaya 53. moído pelas nossas iniquidades. Ukijaribu kujiinua peke yako, utakuwa peke yako, Rebeliones, molido lakini Kristo alikufa kwa ajili yetu. Mas a paz estava Nitasoma pelas suas pisadas. Isaya 53 mstari wa 5. nuestra paz Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, curados. alichubuliwa kwa maovu yetu. Voy a ir directo al versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Pero Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Nitaenda mpaka mstari wa 10. Él vino para sufrir por nosotros. mas quem tem um objetivo Pero eso tiene un objetivo, para fazer oferta pelo pecado por nós. para hacer una ofrenda. Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemuhuzunisha. Pero el objetivo de él era Alikuja ili aweze kupitia mateso kwa sababu yetu, lakini
kuna lengo. sua posteridade e Lengo lilikuwa ni kupeana kama dhabihu ya dhambi, vida en expiación por el pecado, na ili aweze kuwa na uzao. largos días. Cristo deixou muitos filhos aqui, ó. Cristo dejó muchos hijos aquí. Ele não veio aqui para ser exaltado. Él no vino aquí para ser Na exaltado. inasema hapa, Ele morreu como grão de trigo. Él vino aquí y murió como grano de trigo. Sofreu pela atakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku mingi. Yesu aliacha watoto wengi, hakukuja kujiinua. dos dias de Cristo. Nosotros somos Alikufa akafa kama ngano, Vontade do Senhor prosperará. aliteseka kwa sababu ya dhambi zetu, el Señor será en su na mano akatutengeneza katika uzima. Sisi ni uzao wake. E qual é a vontade do Senhor? ¿Y cuál es la voluntad Sisi del Señor? Cristo encabeçado Sisi ndio Que Cristo ongezeko encabece la todas uzao las wake, cosas. E nós vamos fazer na esse sisi trabalho aqui na Argentina. Y nosotros na vamos a hacer ese trabajo tutaongezeka acá en katika Argentina. mikono Esse yake, trabalho no Paraguai. na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi O mwake. evangelho do reino em Na hayo ndiyo Vamos a mapenzi predicar el evangelio del reino en todas las ciudades. na mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni Yesu awe kichwa ya kila kitu, Essa é a nossa tarefa. na tutafanya hiyo kazi hapa na Argentina, Dios los bendiga. na tutafanya hiyo kazi hapa Paraguay. Tuendelee kufanya kazi ya ufalme katika miji yote, tufanye kazi ya Yesu Kristo. Hii ndiyo kazi yetu. Bwana na wabariki.